Good evening, viewers. Ari naman kita, mamalandong sa pulong sang Diyos, misyon siya alagad, kag paghatag sa inyo gana, tinitanan tungod sa aton Ginoo. Nga nagapanghikot sa aton, nga nagdangop sa iya, kag misyon niya. So thank you, Lord. Thank you, thank you. Karon magasugod kita, mga viewers, in times like this. Salamat silang pagkinantanay naton sa reminder sa Ginoo. In times like this, be very sure sining ka mabudlay nga tion nga kinahanglan tagid ang Ginoo. Be very sure, be very sure. Amen? Amen, mga viewers. Kinahanglan tagid sigurohon ang aton nga eternidad kakapatawaran sa sala para nga hindi kita ma-impierno. Be very sure. Kanami sa mensahe kag reminder kag panghangkat sa aton temsyon. Be very sure your anchor holds kay Jesus. Amen, mga viewers. Karon magapadayon kita palagi sa pulong sa Ginoo. Manood sa buhaton naton para nga matuman ang gusto sang Dios sa aton kabuhi. Ini ginatawag diri nga basa naton, be not unequally yoked. Okay? Sunod, ari na kita sa nasabat naton na pamangkot nga hindi kita pwede magpakigupod sa dili tumuluo sa pagsimba, pag-alagad, kag bisan pa sa likuton sa Ginoo. Hindi pwede kag bisan pa pangasawa o pamana. Ay tungod silang siyang Ginoo dire, what fellowship ang mga aton na pamalingana at righteousness with unrighteousness. Ang ginpakamatarong sa Ginoo nga nagdangop sa iya, hindi pwede mag-upod sa wala pa nakapangayo sang kapatawaran nga natinluan sa Ginoo. Kag siling niya ikaduha nga what communion hath light with darkness. Ang butamlon sa Ginoo imposible kung nara na kamo sa akon nga kapawa nga mag-upod kamo o kung magpauyon-uyon sa kadudolman. Imposible. Bisan pa sa natural nga pangabuhi naton,
ang kapawa, kung nadulong, for example, dulong at ang balay, maabot kitang pasiga, sang suga, sang lay. Wala yun ang kapawa. Daso na, ito naman nato ni katatlo nga pamabot dire. What conquered that Christ rebellion? Siling dire, hindi gid pwede mag-unequalyo kita ay paano si Kristo nga buhi nga Diyos mag-conforme sa mga Diyos nga patay. Diyos nga patay, wala mabanhaw, sang si Kristo nga buhi. Ang buhatsang balon, hindi gani pwede siya ayan pakita nga linawas niya. So, ikaapat nga what communion, what part hath he that believeth with an infidel? Paano kita magsakot ng mga nagatuo sa hindi magtuo kay Kristo? Lain ang ilang pagtuo kay Kristo, tao lang. Kita nagtuo Diyos na manluluwas. Kag ang pagtuo naton nga si Kristo lang ang makaluwas diretso sa iya, hindi sa akon, sa iya. Kag ang ilay pagtudlo, mag-agi kita sa ila simbahan, reliyon, sa ilang mga leaders ng reliyon o founders ng reliyon. Hindi kita pwede nga nagdangop lang kay Kristo diretso na mag-upod sa ila simba, mag-upod sa ila alagad, mag-upod sa ilang mga aktibidades, simbahan, tungod kay sila wa hindi nagpati sa doktrina ni Kristo. Ang ginatawag dire with an infidel kontra ang ila na pagtuo kay Kristo. Hindi niya pwede sa kontra sa atong Ginoo magintuohan ta. Nasunari atong karon silang dire sa verse 16, chapter 2, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16. What agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. May God bless His holy word. Mamuhay kita na Ginoo, please. Please, Ginoo, pakigambal man sa mo, po mga viewers. Kagabay pa ipapati kami, patuo kami, Ginoo. Ipasunod kami, Ginoo, sini. Imo eternal nga kamatuoran, kag hindi sang pulong sang tao lamang o Diyos. Please. Please, Lord, panghikot sa amon, tuloy kami, tanduga kami. Pinagis kaon sa Divine Spirit. In Jesus' name, I pray. Amen. Nang silang dire, what agreement hath the temple of God with idols? Ang templo sang Diyos, hindi pwede magkonforme sa templo sa mga Diyos imahin nga ibutang naton sa simbahan nga ginasimbahan ta ang mga imahin. Kaitungod, ina sila siling siyang Ginoo, hindi kita pwede mag-agree. What agreement? Kalimana na nga what? Sa templo siyang Ginoo. Kaya tungod, hindi lang simbahan, kundi ye are the temple of the living God. Kita nga nagtuo, nagdangop kay Kristo lamang. Templo kita nga buhi, sang buhi nga Diyos. Gani sila nga, God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Ang botang balon, na hindi kita pwede magkonforme, magsunod, magpud-upod, kay tungod mga katawhan kita sang Diyos, kag ang Diyos kasiling hindi pwede. Kay templo kita sang Diyos, linuwas kita sang Diyos, mga anak kita sang Diyos, ang botang balon, masunod kita sa aton Diyos, kag manluluwas kag Ginoo sa aton kabuhi. Amen?
Kung tuod man kitang nagdamag kay Kristo, sino pasundon ta? Kaya kung inapasunod-sunod kita sa itong hindi Kristo sa hindi pareho itong pagtuon, nagsilay ang Ginoo, hindi pwede kaya ako na kamo. Diretso na kita. We belong to Jesus, and Jesus belong to us. Not for the years, silang siyang kanta. Not for the years of time alone, but for eternity. So, mo ginaunungan nato ng aton Ginoo na nagsiling, hindi pwede. Kaya nagsiling ako na nagluwas sa inyo, kag tag-iyas ang inyo kabuhi kag kalag, hindi pwede. So, kabay pa, kung tuod kita naluwas, magkonforme kita, magsunod kita, magtuo kita, magpati kita, kag aton himuon, na hindi kita mag-unequally sa unbelievers. Amen? Amen, mga viewers. Tugangan tayo sa sunod. God bless you. God bless you. Pangamuyo na kita paliho. At pasalamat kita nga may kagayunan kita nga magpinangamuyo ay. Karon mga muyo kita. Ginoo may ibalahan, nagapalapit ako sa imo nga nagapasalamat. Nga ikaw nagtandog sini nga mga viewers Ginoo. Nga sa diin o Diyos matudloan mo kami sa imo dalanon. Kag hindi kami magsunod sa among dalanon. Kag sang dalanon sang hindi sa imo mga tao. Sa ila pagtuo, sa ila kabuhi, pangabuhi. Labi na sa pagsimba sa imo, kag pag-alagad sa imo buhi matuod nga Diyos. Nga amon manluluwas kag Ginoo. Na ikaw ang tag-iya sa among kabuhi, ang matuod gid kami sa imo. Ikaw lang masunod sa among buligi lang kami Ginoo. Sini nga kamatuoran. Karon ani mga viewers Ginoo, nadala ko man sa imo, makasunod sa imo. Sa ila Ginoo, pag-simba sa imo, pag-alagad sa imo, nga hindi Ginoo makasunod sila. Bisan pa sa pagsupak, sang imo ginhambal nga imo na kami, kag ikaw lang sundo namon Ginoo para mabindisyonan mo kami. So bless Ginoo, Brother Dindo, kag asawa Sina Santillan, kag ila mga kabataan. Sa ila Ginoo, napagtrabaho ang Brother Dindo dito sa Singapore, kag asawa niya kabataan Sina, para sa Bacolod, buligi sila. Sila dalanon sa mga panghangkat sila kabuhi, pangabuhi Ginoo, nga mahimo o Diyos ipabakod mo sa pagto, nga ila madaog ang tanan nga mga trials Ginoo sila kabuhi, ila mag-asawa kag ila kabataan Dindo Santillan kag Sina Santillan kag iya kabataan Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, ikaw man magapadayon sa pag-bless kay sila, buena flor Ginoo. Ay mo pagtandog sa iya, magtutom sa pagpamati sa mga pulong. Opo, Giovanna, kag iya pamilya nga ginapangamuyuan. I-bless man, bisan ang ila palangitanan business. I-bless man, kay siya Ginoo, mintandog mo. Nga magamaalwan Ginoo. Sa imo mga alagad, so bless sila, buena flor Ginoo. Sa iya Ginoo, pagto sa imo, pagsunod sa imo, kag pagpagamit sa imo po siya bana kag iya kabataan sila buena flor Ginoo. Nagbisan pa, ikaw man mag-bless Ginoo, bisan pa kay Elida Hagulina, i-bless man, ini nga Eloy nga nagapanguyo siya kabataan, nga magatarong ang ila kabuhi, kag sa ila pag-eskwela Ginoo, na mahimo Ginoo, may kahadlok sila sa Diyos. They will have a fear of God among pangamuyo sang Eloy, Elida, Hagulina, Ginoo. Dahil pabakog pagto, may Elida, Hagulina, nga Eloy, nga magapadayon siya, Ginoo, hakwat sang ining panghangkat para sa iya, Ginoo, pamilya, mga kabataan, Ginoo, nga magapalapit sa imo, Diyos, nga amon bugtong manluluwas nga si Jesus. Bless Elida Hagulina sa iya pangamuyo kag kabalaka Ginoo.
kag bisan pa Ginoo ikaw man mag-bless Ginoo sa pagpanghikot mo bisan pa sa kay nining takata Ginoo sa iya perme pagpamati sa imong pulong nga mapabakod mo pa siya kag sa katutong natag mo siya sa pag-alagad sa imo pagkabuhi sa imo tagay man siya mabakod nga pagtuo nga magahulat siya sa iya pangamuyo sa iya mga kabataan nga mag-aayuhan Ginoo kag may aras tagipusoon nga magdangop sa imo kag maglikaw sa tanan nga malain sa kabuhi nining takata ang Iloy nga nagapangamuyo sa iya mga kabataan kag tagay man siya kadayon nga katutom sa imo pag-alagad bisan pa si Myra Villa Delgado kabay pa sa mga panghangkat sa iya kabuhi bilang Iloy kag lula. Please Lord tagay siya pasensya Ginoo sa pagpanawag sa imo nga mag-regular ka sa tanan Ginoo nga panghangkat sa iya kabuhi pangabuhi sa iya pamilya Ginoo please ipabakod pagtuon ni Myra Villa Delgado sa iya Ginoo pangabay sa imo kag bisan pa Ginoo ikaw man mag-bless kay Jingjing Amador ikaw mag-bless kay Jingjing Amador padayon kapag tandog siya tagipusoon nga magapasensyahon siya nga Iloy nga magalaygay sa iya kabataan Ginoo nga magadangop sa imo Ginoo bisan ang iya bana ipabakod lang iya pagtuo nga magatutom sa imo Ginoo Jingjing Amador kag sa iya Ginoo mga handom sa iya pamilya sa pagdangop sa imo Ginoo sing bugos kag si Mor Escobar bless man siya nga sa iya adlaw-adlaw pagkabuhi mabatyagan niya nga magdangop siya permi sa imo Lord Jesus kag magtugyan sang iya buwas damla Ginoo sa pangabuhi niya kag sa mga kung ano nga mga ginatubang niya bless man Ginoo si Mor Escobar Ginoo kag bisan pa ikaw pakamaayo man kay Lina Feria kay Agnes Habulina Ginoo ikaw pakamaayo sa ila pangamuyo sa ila pamilya nga tagaan sila Ginoo sa pagulat nga magasabat kas sa ila pangamuyo Lin Feria kag Agnes Habiliana Ginoo sa ila Ginoo nga mapangabay sa imo kag sila kagalingon nga magabakod sa imo Ginoo Agnes Habiliana Ginoo kag si Ling Feria kag bisan pa Ginoo ikaw man mag-bless kay Maribel Castillo kag Imelda Ambong sa ila man Ginoo nga pagpamati sa imo pulong that they will grow in grace in your knowledge kag pabatyaga sila sa pagbulig mo sa ila pag-encourage mo sa ila nga magsige lang pangamuyo madagad sa imo kag dala sang ila mga pamilya sa imo Ginoo kag nga ikaw ila tuuhan nga magasabat ikaw Imelda Ambong kag Maribel Castillo Ginoo kag bisan pa Ginoo si Delia Tabiolo Ginoo bless man si Delia Tabiolo kag si Lin Ginoo sa iya Ginoo kag ila pangamuyo kag makabati sila sa imo pulong nga tuuhan nila patihon nila kag masunod nila sa imo bugay Delia Tabiolo kag Lin Ginoo kag bisan pa si Gina Alombro bless man si Gina Alombro nga sa iya man pagpangabay sa imo pagpangamuyo kag pagtandog mo siya tagipusoon Lord nga magamalapit siya sa imo kag sa pagtugyan niya man sa iya pamilya hear our prayer Lord bisan kami nga mga alagad mo hear our prayer in Jesus name I pray Amen Amen Amen
Amen, mga viewers. Thank you, God, sa pagpinangamuyoy, kabay pa. Tagaan kita kasadya, perme. Magkanta in times like this, pagpamatis ang lagas pulong sa Ginoo pagpinangamuyoy, okay? Bisan pas pagpamati na itong karon sa special number. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and they laid him in a tomb. His friends believed that everything was lost, but learned that the beginning, the darkness turned to light. For Mary heard and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in the better days, the world forever came, for hope to forward wings close the day. And set these wounded hands, we will gladly ask for every falling soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Alleluia, he lives. Alleluia, he is risen to set the captives free. Oh, he is risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Risen to bring us home again. Thank you sa special number. Sabay pagamiton ang inyong tingog sa Ginoo sa pagpahangop kag pagpa-encourage sa tanan mga viewers. Kag kamo, bless man sa Ginoo na nagahatag sa inyong tingog paghimaya sa Ginoo kag siya gospel kag bisan pa kami nga mga alagad sa Ginoo kag kamo tanan viewers sa ning kalibutan. God bless you. God bless you.